አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ደግሞ አብደላ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከእኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ከእናንተስ ጋር እንዴት ነው? ረመዳን እንዴት ይዟችኋል? ከእኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሽኩር። እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖችን ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልልኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ነባሮቹም ላይክ እያደረጋችሁ ገባ ገባ በሉ። ረመዳን ታላቁ እንግዲህ ቁጥር 1 ለቅቄ ነበር። አሁን ቁጥር 2 ነው። አዳምጡት። ስራም ብትሆኑ በሰማ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቁጭ ስትሉ አዳምጡት። ጠቅማችኋል። ለሁላችንም ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይር። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنجينا عن البيان في حديث الذي رواه أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ይህ ክፍል 4 ነው። በዚህ ሐዲስ ዙሪያ ላይ ዛሬ የምናየው غفر له ما تقدم من ذنبه ያለፈውን ወንጀሉን ይምረዋል። ረመዳንን በኢማንና ኢህቲሳብ በማድረግ የጾመ ሰው የምትለዋን ነጥብ ነው። እቺ ጁምላ غفر له ما تقدم من ذنبه من أعظم بشارات الرجاء بشرى ታላቅ የሆነ ብስራት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንድንከጅል ከሚያደርጉን ትልልቅ ነገሮች ወአውሰኢ አብዋቢል አመል ተስፋ ሰጭ ከሆኑ ትልልቅ ምዕራፎች አንዷ ነች። እቺ غفر له ما تقدم من ذنبه ብለው ሲናገሩ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ሐዲስ ላይ ያለፉት ወንጀላቶች በሙሉ ይማራሉ። ወንጀሎቹ ተተዓለቁ ቢሃ አልቁሉብ አልሙዝኒባ፣ ይህ ኃጢአተኛ የሆኑ መንፈሶች ልቦች በዚህ ውስጥ ጠቅልል ብለው ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ከዚህ ነጥብ መጀመሪያ ማንሳት ያለብን ምንድን ነው? غفر له ለምንድን ነው ለሱ ምህረት ይደረግለታል ብለን ስናወራ ما هو المغفرة هنا؟ مغفرة بلو معات بقى درجة هو السطر مع الوقاية كمتبقارة راسن أو مدبك كملو قانقا يمتع بشرع كاينو أن يسر الله تبارك وتعالى الذنوب ويمحوه. الله وجلن يعني نسو وجل يجبك لتنا ويميابس لت لترق لتنا ويقي العبد أثره عقبته يعني باريا فانا يسروا الملكام عبادة بملكام النتلي أسكمتنا عندهم كعقاب كقطع الله سبحانه وتعالى تطبقهم. شيء مغفرة متبالو نقر ليس مجرد إسقاط للعقوبة فقط. بزوجاتشن مغفرة يوجد مهرة مدرك عقابا قطعة داينور ما أدرك بيتش أدرك لنسلو انجلال، بل هو سطر في الدنيا. دوم الله سبحانه وتعالى عند مباريا بدنيا على راسه كمدفو أدقاوج يستر والمالة مغفرة سيادرك لت وانجلو سيمار لت كآخرة بيتش عقابو ينسالتها بيتش سايهون الله بدنيا على يمدقمو كتلق نقروج يتبقوها أخيرا عليك عما قايل شامل رحمه وصفينه. سلزيخ الله تبارك وتعالى غفر له سبال الله يمروا سبال وانجلوا يمرونا كقطعت ياجنوال بتشا سايخون الله تبارك وتعالى ستره الله تبارك وتعالى في الدنيا. الله بالدنيا لاي السيافي كهونو نغروچ ሁሉ الله ይደብቀዋል ይሸሽገዋል ማለት ነው። ለኃጢአት ነገር ያጋልጠው ማለት ነው። ለቀጣይ ወንጀሎች ሚዳረጋ የሆነ ምን እንደማለት የሚቆጠራል ይላል። በአኺራ ላይ ደግሞ ከቅጣቱ ነፃ ይሆናል፣ ወንጀሉ ይታበስለታል ማለት ነው።
ስለዚህ غفر له ما تقدم من ذنبه ካለው ነጥብ غفر له ምንድነው ለሱ ምህረት ይደረግለታል ሲባል አንዷ ነጥብ ይችላል። ሁለተኛው ከዚህ አርዕስ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ما المقصود ما تقدم من ذنبه ያለፈውን ወንጀሉ ይማርለታል ተብሎ ሲገለጽ የትኛው ወንጀል ዑለማዎች በዚህ ላይ اختلاف አላቸው። ነገር ግን የጅምሁሮችን ሐሳብ እንያዝ ከመረጃ አንፃር አድፊና መዛኝ ሆኖ الذي ذهب عليه جمهور أهل العلم ብዙ የእውቀት ሊቃውንቶች ሄዱበት መንገድ ነው ያለፈው ወንጀሉ ይማርለታል የተባለው ما هو المراد بذنوب المتقدمة ያለፈው ወንጀል የሚባለው ሙራዱ ምንድነው? أكثر العلماء ذهبوا أنه الذنوب الصغائر ትንንሽ ወንጀሎች ማለት ነው። ትንንሽ ወንጀል በምንድን ነው የሚገለጸው? አሁን አንድ ሰው ትልቅ ወንጀልና ትንሽ ወንጀልን በምንድን ነው መለየት የሚቻለው ከተባለ أن صغائر الذنوب የሚባሉት التي لم يرد فيها حد ያልወረደባቸው حد ማለት ግርፋት ቅጣት ያልመጣባቸው ትንንሽ ወንጀሎች ይባላሉ። ለምሳሌ حد الزنا መጥቷል፣ ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው። حد السرقة የስርቆት ግርፋት ቅጣት መጥቷል። حد شرب الخمر አስካሪ መጠጥ የሚጠጣ حد መጥቶበታል። حد የወረደበት በዱንያ ላይ ቅጣት አለው የተባለ ወንጀል أنه يعد من كبائر الذنوب كتللق ወንጀሎች ነው የሚቆጠር። أما ግን حد ካልመጣበት أنه يعد من صغائر الذنوب وكذلك ولا وعيد خاص بالنار أو اللعنة በተለየ መልኩ በእሳት ዛቻ አለመጣበት ወይም በርግማን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ የፈጸመን ሰው የአላህ እርግማን ይውረድበት ብለው ያልገለጹት ወይም አላሁ ተባረከ ወተዓላ እንዲህ ያደረገ ሰው የአላህ እርግማን ይውረድ የተረገመ ሰው ነው የተረገመ አካል ነው ብሎ ለዓና ያልወረደበት ወንጀል ከሆነ ይሄ ከትንንሽ ወንጀሎች ይመደባል። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እርግማን የወረደበት ቃል የመጣበት ሐዲስ ካለ የአላህ እርግማን የወረደበት ተብሎ የተገለጸ ሐዲስ ካለ هذا يعد من كبائر الذنوب ከትልልቅ ወንጀሎች ይቆጠራል። እዚህም ነው ኢማም ነወዊ ረሂመሁላሁ ተዓላ ይሄ غفر له ما تقدم من ذنبه የሚለውን ሐዲስ ያብራሩ يعني هذا في الصغائر دون الكبائر لا በትንንሽ ወንጀሎች ለማለት ነው። ትልልቅ ወንጀሎች ረመዳንን በመጾም ሐጅ በማድረግ አይታበሱ أما بالتوبة فقط إلا بالتوبة توبة ማድረግ ተውበት ደግሞ የመጀመሪያ ከወንጀል መውጣት ነው ሹሩጦች አሉት። ሁለተኛው العزم على لا يعود إليه ወንጀሉ ላይ መለስ ቁርጠኛ መሆን ነው። وثالثا الندم መጸጸት አለበት ጸጸት كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد الندم توبة ብለዋል። ندم ራሱን የቻለ ትልቅ ተውባ ሰውየው ተጸጻች ከሆነ ድጋሚ ወንጀሉ ላይ አይገባም። ያንን ወንጀልም ደግሞ አያስታውስም። ልቡ ላይ የሚቀር ነገር የለም። በየጊዜው እያለቀሰ እያነባ ስለሆነ ስለዚህ أن كبائر الذنوب ትልልቅ ወንጀሎች ሊታበሱ የሚችሉት በረመዳን ጾም አይደለም بالتوبة فقط فلا بد للعبد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يدخل هذا الشهر العظيم يتعلق وكمجباته بفيد توبة لهذا الجبال الزين ما تقدم من ذنبه علماء مكاكل خلاف له قد راجي ولو القول الصحيح والأعدل الذي ذهب عليه كثير من أهل العلم الصغائر الذنوب الصغائر سننش وانجلوش اندهونو ما وكي أسفل لقال ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه سبت تنش وانجلوش فهونازم دقمو بذات كاستواسنو بهيوتاتشن وسط بقنات وسط በጣም ብዙ ወንጀሎችን የምንሰራው ትንሽ ወንጀሎች ናቸው። በአይናችን የምንሰራቸው ትንሽ ወንጀሎች አሉ። በጆሮአችን የምንሰማቸው እንደዚሁ በመላሳችን በእግራችን በእጃችን የምንሰራቸው በቀልባችን የምንሰራው ራሱ ትንሽ ወንጀሎች አሉ። በቀን ውስጥ በጣም በብዛት የሚቆጠሩ ማለት ነው። እነዚህ መማር ማለት እንደቀላል የሚታይ ነገር አይደለም። ثالثا ከዙ ጋር ተያይዞ غفر له ما تقدم من ذنبه ሲባል ከዚህ ትንታኔ አንፃር لماذا خص الله تبارك وتعالى الصغائر بالمغفرة ትንንሽ ወንጀሎችን ብቻ ምህረት ይገባቸዋል ብሎ ለምንድን ነው አላህ ያስቀመጠው? ይሄ ሐዲሳዊ መረጃዎች
ለምሳሌ ሶላትን በሚመለከት ጾምን በሚመለከት ጁሙዓን በሚመለከት ረመዳን ما بين الصلاة رمضان إلى رمضان الجمعة إلى الجمعة من حديث بسفي مط تكفر الصغائر تلنش وجولك بمولد ستحبس عليك إذا اجتنب الكبائر عند بارع تلنك وجولك كراك كتتنكك جمعة سجدين زاري جمعة مثلا بيكت لو جمعة سكميمة أدرس تلنش وجولك تحبس على مالت الله يحبساتهم لتحبسوا هنا تذكر يا جمعة فسجدين كون ለምንድን ነው ታዲያ በረመዳን የሚያክል ጾም ጾሞ ሰውየው ትልልቅ ወንጀሎችን ታበሱ ያልሆነው ከተባለ ይሄ እንግዲህ አላሁ ተባረከ ወተዓላ የወሰነው ውሳኔ ነው። አንዳንድ ዑለማዎች ህክማው ሲናገሩ ከባኢር የሆኑ ወንጀሎች ሰዎች አይዳፈሩም ይላሉ። ኢላ መን ካነ ቀልቡሁ ቃሲያ ልቡ የደረቀ ሰው ካልሆነ በስተቀር አይሰርቅም፣ ዝሙትን አይሰራም፣ ሰውን አይገልም። ትልልቅ ወንጀሎችን አብዛኛው ሰው አይዳፈርም። ትንንሽ ወንጀሎችን ግን እንደ ቀላል ስለሚያቸው የትንንሽ ወንጀሎች ድምር ከትልልቅ ወንጀሎች ድምር በላይ የሚሆኑበት አጋጣሚ ሊኖር ስለሚችል አላሁ ተባረከ ወተዓላ በእነዚህ በሶላት በሲያም በሐጅ ትንንሽ ወንጀሎች ይማራሉ ብሎ ገልጿል። طيب አራተኛው ነጥብ غفر له ما تقدم من ذنبه ማንሳት የምንፈልገው ነገር እዚህ ላይ حكم الكبائر في هذا الحديث የትልልቅ ወንጀሎች حكم ምንድን ነው? በረመዳን ይታበሳሉ አይታበሱ? ይታበሱ እንደማይችሉ ገልጭ። ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው ላይ በግልጽ ስላስቀመጡ الكبائر لا تكفر بمجرد الصيام بمصوم بالشام وقد عليك بل لا بد فيها من حد أمرين ሁለት ነገሮች መገኘት አለባቸው ትልልቅ ወንጀሎች ሊወገዱ ዘንድ አላህ ትልልቅ ወንጀሎችን ከኛ ላይ ሊያበስልን ዘንድ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች መሟላት ወይም መተካከል አለባቸው። የመጀመሪያው ተውባ ነው። ቀደም ሲል እንደገለጹ ተውበቱን صادقة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة صادقة እውነተኛ የሆነ ተውበት ያስፈልገው። ይሄ እውነተኛ ተውበት ደግሞ له شروط المعروفة የታወቁ መስፈርቶች አሉት። ቀደም ሲል እንደገለጹት የመጀመሪያው الإقلاع عن الذنوب ከወንጀሉ ሙሉ በሙሉ መውጣት كذلك الندم عليه بما فعل وبما مارس من الذنوب ስለ ቀድሞ ወንጀሉ ያስታወሰ ማልቀስ ማንበታ መጸጸት አለበት። وكذلك العزم على عدم العود إليه ወደዛ ወንጀል ድጋሚ ላይ መለስ ቁርጠኛ ሐሳብ መኖር አለበት። ይሄ እንግዲህ ما بين العبد وربه በባሪያና በጌታው መካከል አንድ አካል ሊያደርገው የሚችለው አማ በባሮች መካከል ካለ ሁለተኛ ሰው ሌላኛ አራተኛ መስፈርት የሚጨመራል። ورد الحقوق الى صاحبه حقን ወደ ባለቤቱ ለምሳሌ ገንዘብ ወስዶ ከሆነ ገንዘቡን መለስ ሰርቦት ከሆነ ይቅርታና አውፍታ ማስጠየቅ መኖር አለበት። ስለዚህ ان الله يغفر الذنوب جميعا ሲል القرآن استنتانيو لمن تاب يا أيها الذين آمنوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سلم تصفات تقرطوا سير توبة لا دربوا الصوت توبوا إلى الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سيدنا لمن تاب ولتن يوم مسفرت تللق وانجلوش لما ربت يمجلوت رحمة خاصة من الله تبارك وتعالى الله توبة مساعدة كراسه بقول أزلت عن دمباري لمرة يجنح يا الله هي فضل محض كل هنا يا الله سبحانه وتعالى ترغفات توبة كان ساعدك مرها لو يجنح لا يحتج به ولا يعول عليه مكير وهي داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى رجل مارس كل الممارسات من الذنوب والمعاصي من الكبائر تللق وانجلوش جزوش بونو تللق وانجلوش سرطوا لي ونجل بمشيئة الله تبارك وتعالى ورحمته الخاصة بالتالي يجبون إذنة الله برها لو ليجلال هي عند اليوم كنياتم الله بقرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سناقر
እንግዲህ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ሲናገር ሽርክን ነው የማይምረው ከወንጀሎቹ የማይምረው ወንጀል ትልቁ ሽርክ የፈጸመ ሰው ከዛ በታች ያለው ግን ይምረዋል ሲባል የተወሰነ ቅጣት ቀጥቶ ወደ ጀሃነም ሊመልሰው ይችላል። ጀሃነምዩን ተብሎ የሚጠሩ እኮ የጀሃነም ሰዎች ምልክት ያላቸው በጀሃነም የተቀጡ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ የተለየ የአላህ እዝነት ያለበት መሆኑን ልናውቅ ይገባል ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ማንሳት የምፈልገው የማይቀር አምስተኛ ነጥብ አልጀምዑ በይነ الرجاء والخوف አላህን በመከጀልና አላህን በመፍራት መካከል ጀምዕ ማድረግ ያስፈልጋል። አንድ ባሪ هذا الحديث الذي أسلفناه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه የሚለው አንደኛ يفتح باب الرجاء ወደ አላህ መመለስን አላህን መከጀልን በሩን ይከፍትልናል ማለት ላኪነሁ ነገር ግን لا يغلق باب الخوف የመፍራትን በር ሙሉ በሙሉ ዝም ብሎ በመከጀል ላይ ብቻ መንጠለጠል ደግሞ ላይቀበልን ይችላል የሚል ፍራቻም ስለሚኖር ምናልባት فمن أسعى الفحم بقول أصوم رمضان وتغفر كل ذنوبي ረመዳንን ጾማለሁ ሙሉ ወንጀል ይማርልኛል ብሎ ይሄን አይነት ግንዛቤ ይዞ የተነሳ ሰው ይሄ ጥንቃቄ ይሻል። ومن أحسن الفحم دم يسمر من أساء الفحم قال أصوم رمضان صوم وتغفر كل ذنوبي كل وانجل مارلنيا. ومن أحسن الفحم قال أصوم وأطوب وأجتهد إنه تكلينيا أستساسب بلو مالت جنزابيو تكلينيا جنزابي أرد بلو مالت እጾም አለሁኝ ከዛም ተውበት አደርጋለሁ ከዛም እጅቲሃድ አደርጋለሁ ከዛም አላህን እፈራለሁ ከዛም አላህን እከጅላለሁ ነው መባል ያለበት እንጂ ረመዳንን ጾም ያለው በቃ ትንሽንም ትልቁም አላህ መማር አለበት ብሎ ማለት የለበት። هذا فهم خاطئ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። لكن الفهم الصحيح أتوب أصوم رمضان ثم أجتهد ثم أرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبل هذا الشيء أن يقبل لهذا الصيام وأخاف من الله تبارك وتعالى ألا يرد تعالي في هذا الشهر العظيم بزي يتكبر رمضان ور لفاتين دقم الله دائما نسبي بلو ليسا قاي قبا لزر قال بعض السلف من عبد الله بالرجاء وحده تزندق الله بذلك الجلبتش الله نبي قزاسو زندق كركر ويهونا لنا ومن عبده بالخوف وحده قنط በመፍራት ብቻ አላህን የሚገዛ ደግሞ ከአላህ እዝነት ተስፋ ይቆርጣል ይላል። ፍራቻ ብቻ እዝነት እንደሌለው አድርጎ ያመለከቱ ومن عبده بهما معا اهتدى مع الخوف جمع بين الرجاء والخوف አላህን በመከጀልና በመፍራት መካከል አላህን ያመለከ ሰው ይሄ ሰው ቀጥተኛው መንገድ ተመርጧል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሌሎች የቀሩ ከዙ ጋር የሚያያዙ ማንሳት የምፈልጋቸው 6 7 8 የሆኑ ነጥቦች ከዙ ጋር غفر له ما تقدم من ذنبه كذي حديث كتلت عليه قال يا سنة نورالو فقد أي برنامجنا بملسبة هنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.